ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ହେଉଛି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ଜୀଉଙ୍କର ରଥରେ ସୁନାବେଶ ଠାକୁରଙ୍କର। ପୁରୀ ପରେ କଟକରେ ଏହି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। स्वयं बलदेव एठारे विजय करछंती। सुनाबेशरे प्रभु सज्जित होइछंती। देखंतु तिनी रथरे देखंतु अनेक भिड़ होइछि। आज कटकर हरिपुर दोलमुंडई पतित पावन जीव मंदिर सम्मुखें सुनावेश देखापी बहु दूर दूरांतर लोक मैंने आसिक एठारे उपस्थित होती। प्रति वर्ष एठारे अति सुंदर भाव तीन रथरे ठाकुरंकर सुनावेश होता है। बहुत भक्त एठाकू आसी था।